বিধাননগর ওয়ার্ড ৩৯ সল্টলেক ডিবি ব্লক কমিউনিটি হলরুমে একটি রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয় যেখানে ৩৫০ জনেরও বেশি মানুষ রক্তদান করেন। বিধাননগর ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজেশ চিদিমার এবং সহযোগী সংস্থা কুলোদয় দুর্গা সেবা ট্রাস্ট, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ফাউন্ডেশন, সুরেশ কুমার চিদিমার চ্যারিটেবল ট্রাস্ট যৌথভাবে একটি বিশাল রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক কাজের উন্মোচন করা হয়। বিধাননগরে প্রথম মৃতদেহ ফ্রিজার এবং মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা শিক্ষার্থীদের সম্মানিত করা হয়। শিবিরের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন মেয়র ইন কাউন্সিল রাজেশ চিদিমার, দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস, বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি, বিধাননগরের বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর এবং ফাদার আইসি জ্যাকব। বিধাননগর কমিশনার সুজয় সরকার, ইনার হুইল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯ এর সীমা সন্থোলিয়া, সরকারি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিও উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। সকলেই শিবিরে আগত রক্তদাতাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। বক্তারা রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেন এবং সমাজে এটি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির উপর জোর দেন। অনুষ্ঠানটি সফল করতে অনেক কর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। प्रथम बार इस तरह का फ्रीज देखने को मिला है क्या? प्रथम बार इस तरह का जो फ्रीज देखने को मिला है बहुत अच्छा है। हम लोग तो बोला है ये डेड बॉडी फ्रीज चारों भी हम लोग एमएलए लेट से दिया है। तो वो सर साउथ म्युनिसिपैलिटी में 2 और विधाननगर में 2 साउथ में 2 विधाननगर कॉर्पोरेशन। और सर यहाँ 60 जन ने जो रक्तदान किया उसके लिए क्या बहुत जो रक्तदान हुआ है इतना आदमी शामिल हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। डेड बॉडी फ्रीजर का মানে ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ইনোভেটিভ আইডিয়া। মানে একটা এটা বলে যায় দিস ইজ ইনভেন্টেড বাই দি রাজেশ শ্রীমা। রাজেশের এরকম নানা ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে কাজ করে, এটা তো অত্যন্ত ভালো। আমার তো মনে হচ্ছে এক্ষুনি দেখে আমার বিধানসভায় আমি করবোই। আমি অন্তপক্ষে আমার এমএলএ ল্যাডসরা তো আমার সব টাকা ফুরিয়ে গেছে, আমি আমার ক্লাব ফান্ড থেকেও দুটো দিয়েও আমি আমার বিধানসভাতে অন্তপক্ষে করবো। এটা খুব ভালো একটা আইডিয়া। তার সঙ্গে তো রক্তদান একটা অভূতপূর্ব খুব প্ল্যানিং মাফিক রক্তদান, যেটা শিক্ষার ব্যাপারে মানে সংবর্ধনা, তার থেকে ফার্স্ট জেনারেশন যে ফ্যামিলি তাদেরকে এটা একটা আরো বেশি ক্লাসিক আইডিয়া। এটা একটা অত্যন্ত আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই অ্যাট দি কোর অফ মাই হার্ট। আমার কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি অন বিহাফ অফ দি পিপিস অফ নিউ টাউন। মানে একটা মানে ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাজেশ। আমি রাজেশের সঙ্গে মনে করি ওয়ার্ডের সঙ্গে পার্ট অ্যান্ড পার্সেল, আমি নিজে এর থেকে যুক্ত থাকি। খুব সুন্দর সুন্দর আইডিয়া, এর আইডিয়া মানে তুলনা হয়। এটা ভালো লাগে। আজকে সারাদিনের মুড হয়ে গেল, অক্সিজেন হয়ে গেল রাইসের প্রোগ্রাম। সুইং মেশিন भी দিয়েছেন। হ্যাঁ, সুইং মেশিন এগুলো কমন ফিচার, এগুলো সব হয় পরে পরে এরকম ব্যাপার রাজেশ দীর্ঘদিন ধরে করছে। রাজেশের কাছ থেকে আমার মেয়েও দেখি দুটো সেলাই মেশিন নিয়ে ইফতার পার্টিকে দিয়েছে। ওরা কোথেকে পেলে বলে যায় রাজেশ শ্রীমান। हर साल की बात है, इस साल भी हम लोगों ने एक रक्तदान शिविर और कुछ सामाजिक इनिशिएटिव लेके आज एक प्रोग्राम किया है। हर साल हम लोग डॉक्टर्स डे या 1 जुलाई के आसपास ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। इस साल रथ यात्रा पर्व के कारण 1 तारीख को हम सब संभव नहीं हो पाया था, तो आज 13 तारीख रविवार के दिन हमने ये प्रोग्राम किया है। लगभग 350 ब्लड डोनर्स आज उपस्थित थे, उनको मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और साथ ही साथ हमारी 3 सहयोगी संस्था रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता मेगा सिटी, कुलोदेवी दुर्गा ट्रस्ट कोलकाता और हमारा जो अपना फाउंडेशन है सिद्धार्थ शंकर फाउंडेशन, सुरेश कुमार चिदिमार चैरिटेबल ट्रस्ट, सबकी सहायता से आज का प्रोग्राम संभव हुआ। विशेष भाव से धन्यवाद देना चाहता हूँ सीमा सोनतलिया और उनकी टीम को, जो कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं इनर व्हील क्लब डिस्ट्रिक्ट 329 की, और इनर व्हील क्लब कलकत्ता मेट्रो मैदान, जिन्होंने एक डेड बॉडी प्रिजर्वर भी हम लोगों को गिफ्ट किया है। गिफ्ट तो नहीं बोलूँगा, उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया है। और विशेष करके वार्ड 39 39 नंबर वार्ड विधाननगर के लिए मैंने इसको मेरे पास रखा है। भगवान न करे किसी को इस चीज़ की ज़रूरत हो, बट अगर कोई को भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके दुख के समय हम जो उसके साथ खड़े हो सके, उसके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। माननीय विधायक सुजीत बोस और श्री तापस चैटर्जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनको ये उद्योग काफ़ी अच्छा लगा और वो भी अपने विधायक इलाका उन्नयन प्रकल्प का जो फंड है, सुजीत दा ने ऑलरेडी 4 मशीन का ऐसा
रिकमेंडेशन किया है। और तापसदा भी अपने इलाके में ऐसी मशीनें विभिन्न क्लब में और जहाँ ऐसी संस्थाओं में जहाँ कि आदमी आसानी से रात बिरात भी जा सके, ऐसी जगह इसका रखने का प्रबंध किया गया है। सबको सहयोगिता के लिए मेरा विशेष धन्यवाद।